السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. तर्जुमा ये है Bismillahirrahmanirrahim. Huzusi ni nchasi chafani nchasi ni nkrofo wo yi wo na hunyade ma wo Allah kwan so no emfato wo te se eburu ababa ko a ififiri na eso mmeten enso metem so na betim bia buru emma oha ewo ho na Allah bo ho buru sampo mania ope bia na Allah na owo adomo a eni ano na oni bibia otumfu nyankopon adomonti free November bosomene de dikan Jamaat esikasem nhyehyɛ efata kededi hono ehya ase foforo na ne sa no teki kededi afefoforo no eyade a yeka edi tuja na afi sika forebo ahodo a Jamaat ahodo eboye ewo afi no etwemu no so no yeka edi tuja ne sa no botaya anti no ye bo sika forebo nso no yeka edi tuja ni nyina mu no zo se ansa na beka senti ehuhia se ye bo sika fore no matofa bo kakra dia fa terike jadid abakosem ho terike jadid ehya se afi 1934 enam se Jamaat ni mu no ni pafofra beka ho anase mofra ni mabuna ewo mu nti no ebia no mu nim etimeka ho asem se dem di kankan terike jadid ehya se afi 1934 Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu ena ehya se na we no ekoba sentine se ehrar ku no esore basabasa editia Jamaat no sabere no na omoshe otan sronko ase editia Jamaat no no muka tuja se omo ebehye Jamaat Ahmadiyya sekra edi afri wiase ne mu na bibia ni hono beka afakadian ho na onom ebesei bi Jamaat ne bibia ne sanso ena na wonom epese ba hichi magbara yesi boshe meza alayhi salam na mu ewono no mpeso mko se ho nyina na we de omode edwuma omu edi pa na sabre no so aban no mo ho no mo nyade no mo ma Jamaat no bambo said yes na fata na ene se de betumi kura company se no mo ebo atamfo no chidom enti no drew pepper so it is an Hazrat Muslim radiyallahu anhu and so ehye Jamaat ni nkuran se wonum ebetintim sika kura bia bi se de be on betumi ama Islam Ahmadiyya ensem atre akwa afa na nyina na afi no so no omo ebetintim Jamaat no enso enhyehyeye se de be ya basabasa yo no amanfo ahyase etia Jamaat no betumi ahyenase afi so
said the bear basabasaya manfo asori di tia jamaat no on betumi asi ano kwan na nye se bi on besi na no kwan keke ni momo no omo ebehwe se tabliga osenke ye ne de tire jamaat no yetumi ehye ne ma evise na eye ne se tablig na osenke ose ye pa no ebia na yentumi enye no se de se ne fata eti no na butai we ewo ne tirimu en Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu ehye tehrike jadid enhye no ase afin so okase wose yetintim Islam Ahmadi ansem no ewo wiase ni mu ena afin so no se de be atamfo no omo entumi emfa ose bia emre yenhyehyeye se bata bia na so mu ye bibi ede etia yen ewo bia bia wose yetumi etumpon ewo bia foforo na wose jamaat no enhyehyeye ekoso a etere na otufo Nyankopon adumunti yen se Ahmadi nsem no a Islam krojen no edru wiase afana nyina na asofo ene nyamesem kafo ne ade omu di dwumaso pa wo wiase afana nyina mu wo miamia hudu pi no amama yesisi sore dan yesuku wo hono mo ya asopiti ewo ho ya asofo no so eyade a omu enya akwanya ema omutumi esom ewo ho sahanso na ngoma hudu yetintim etretere sisi MTU studio ewo amani bebere mu ede aka central studio no ho ano so eboa afi radio stations ahodo so ewo hono mo radio stations kaim ewo mo se weni na hu sikasem no de eyade a ne fane bi eboa ema yetumi ehye so no terike jadi edi hu akotene pa enam terike jadi so ene yetumi edentity ma asofo na otufo Nyankopon adomuti yetintim jamia ewo aman besensia na se ensun mu jamia media hono mo no tete asofo ewo hono mo na wo motre ko wiase afana nyina no mo Islam media nsem eko wiase afana nyina na herar ko no se de omo kan ditu dwa se omo de ko mo be se kadian kra no mo chi Ahmadi ase free wiase ni mo no ya tamfo no ya dia sa ensem no anene de omo da soka enche bia ena omo hye mu bia omo ye no raboa na wonom kaditu de bi se omo ebe hye jamata se nanso no afibia omo ensem omo kenya enkosi hwi no de mu hunu ne se jamaat no na koso a etumpon no enam otufo Nyankopon eye ne nhira ede wonom omo ebe ka jamaat no ho enam bayate mu omo ankasa no ene ya no yi edema atamfo yi na eneyi jamaat no we no mo no atere akọ ewiase be se 220 country aman no ejina hyede na no mo ekase wonom ebe sei Islam Ahmadi edi afi wiase ni mu na so ne hwese de otufo Nyankopon na adom ama jamaat no koso a etumpon na etintim ekwani mu ene se otufo Nyankopon ni chidombo no ankasa no eya dansidi de chese bo hye meza ali salam ne nsem ko kade tu dwa no na eye no krepa Ahmadi aku no otufo Nyankopon wadomonti ene edua bi a onipa bi na edua anase ekuo bi ena edua anase aban bi ena edua no kre ene se edua otufo Nyankopon no ankasa ena edua na edua kese a ne men atere akọwiase afana nyina na otufo Nyankopon ekoso a etere na omano enya enuaba na sa enuaba yi no wo chefa makenken mu no otufo Nyankopon aka tudwa se wonomo a womode womo ezika ebo afore no wonomo amfato no te se enuaba na nyini meten enso a eno no otufo Nyankopon ema eho moho oha na otufo Nyankopon ahyebo se ade bia no abe odebe ma ewo na kwan mu no nya de obegya won sapan da emom otumi a wono afore ba obo no obema no etumpon ema no eduru empempenso be se ahanson anase ebro sa akra ene se won nsem ka we mu no otufo Nyankopon ama agidifo wa hye nkuran se de be ya bebo afore ewo ne kwan so na afi bebo afore se de be ya ne som no ebetere na sa botaye yi no
ena yɛde ɛhyɛ bɔhyɛ meza alayhi salam ne nsa ɛwɔ yimre mu na seesei no otumfo nyankopɔn ɛde ahyɛ ne kuo ne nsa na sɛ yɛbɔ afɔre wɔ kwan wei so a otumfo nyankopɔn ɛnso ɛde ne nhyira ɛhyɛ yɛn nso yɛ dwumadie mu na afi biara no yɛhunu na meka ne da mfato ho ahodoɔ ɛde kyerɛ na afi so no yɛhunu nsia ahodoɔ bebree sɛdeɛ otumfo nyankopɔn no ɛbie manfoɔ akoma mu na mmeammea pii no manfoɔ ɛtumi ɛkɔ so a ɛbɔ afɔreɛ wɔ abere a wɔnom ɛni wiase no mu ɛgyina yɛ biara na otumfo nyankopɔn nso ɛma wɔnom anya akomatɔyɛ mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔnom botaeɛ afɔrebɔ no ɔmabɔ koraa no ɔmu nyaa no yie sisi koraa no ɔmu nya botɔyɛ mu bi wɔnom akoma mu na afei ɛnkyɛ koraa no otumfo nyankopɔn ɛma wɔnom ɛhyɛ wɔnom ma ɛwɔ wɔnom afɔrebɔ a wɔnom ɛbɔɔyɛ no ho otumfo nyankopɔn aka to dwa sɛ saa nkurɔfoɔ no wɔbɛma wɔnom akatua pa ɛwɔ wiase mu ɛne dankɔ ama na wɔnom mu pii no ɛyɛ ade a wɔnom afɔre wɔn bɔɔyɛ no wɔn anya ho mfaso ɛwɔ afei mu na afei no dankɔ ama afɔre akatua pa deɛ wɔnom afei bɔ ɛboro so Imam Razi ɛwɔ ne nsɛm kɛmu atwerɛ sɛ otumfo nyankopɔn ahyɛ bɔ sɛ obi a wɔbɛbɔ afɔre wɔ ne kwase no ɔbɛma no mmɔho na waka sɛ otumfo nyankopɔn nso akyerɛ sɛ ɔno ɛna ma nkwa na ɔkum na saa na ne tumi wei ɛni wɔn mu a na neɛ ka ne waka kyerɛ sɛ yɛmmɔ afɔre wɔ n'akwan so na mfasoɔ bi ani so ɛfiri sɛ nka yɛbɛbɔ afɔre wɔ ne kwan so no mfasoɔ bi ani so sɛ akatua bi ani hɔnom anaasɛ asotwe bi ani hɔnom nka otumfo nyankopɔn nka sɛ mommɔ afɔre wɔ me kwan so na mɛma mo de atua mo ka wei ɛkyerɛ sɛ ɔno nko a ɛna ɛma akatua pa ɛde ma nkurɔfoɔ mbɔ afɔre wɔ ne kwan so na saa nso na ɔma asotwe ɛde ma nkurɔfoɔ a wɔnom ɛdi bɔne na saa kwan yi so no watwerɛ sɛ nsɛm foforɔ mu no otumfo nyankopɔn ɛka de kyerɛ wɔnom a wɔnom ɛyi bi ma sɛ anamonim sɛ me no mebɔ mo na mewie mapɛdeɛ ɛwɔ mo so na monim metumi sɛ mɛma mo ɛtumi ama makatua na matumi atwe mo so enti no monim dewe na wɔsɛ hyɛ mu nkuran sɛ da bi a mbɛbɔ afɔreɛ ɛwɔ otumfo nyankopɔn kwan so ɛde ma otumfo nyankopɔn no nko a na ɔno nko a ɛna ɛma ne mmɔho na afei no ɔma mfato ho ɛde akyerɛ sɛ obi a odua aduaba ɛwɔ asase no mu no ɔtumi enya mmɛtɛn nson na mmɛtɛn biara ho no onya ɛyɛ nnuaba nko a ɔha ɛwɔ ho afei ɔkɔ so akyerɛ wei mu no ɔkyerɛ sɛ kyɛfa no ɛkyerɛ sɛ ɔno mo de ɔmakatua ɛma otumfo nyankopɔn kwan so a ɔkyerɛ sɛ sabilillah no ɛyɛ otumfo nyankopɔn kwan no ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ ɔsom ɛne sɛ wobɛbɔ afɔre de ama otumfo nyankopɔn ɛsom nokorɛ ne sɛ amadi akuo no mu no yɛkɔ so a ɛhunu sɛdeɛ otumfo nyankopɔn ɔde ne bɔhyɛ yi ahyɛ yɛ ma na afei wahyɛ yɛ nkuran afa Hazrat Muslim radiyallahu anhu enso akyerɛ saa kyɛfa mu na waka sɛ wobɔ afɔreɛ de ma gyidi a ɛne sɛdeɛ otumfo nyankopɔn ɔde nnɔbaeɛ ɛyɛ ahanso ɛma ɛwɔ aduaba baako ho no ɔno nso ɛbɛma wo gya no mmɔho na afei no ɔbɛma wo mpuntu kɛseɛ paa sɛdeɛ waka ɛwɔ kyɛfa mu no sɛ otumfo nyankopɔn deɛ ɔpɛ ɛna ɔma no ɔbɔ ho mmɔho ɛde ma no wei ɛyɛ abakɔsɛm ɛda na di ɛde kyerɛ sɛ saa pɛpɛpɛ na ɛte Hazrat Abubakar radiyallahu anhu no kura ne sɛ ɔbɔ afɔre sonko paa nanso na abere otumfo nyankopɔn ɛyɛ na khalifa odi kan ɛwɔ komhyɛni kɔkɔ Muhammad sallallahu alaihi wasallam na afɔre bɔɔyɛ no na ontumi ɛmfa ntoto nhyira ahodoɔ a ɔno nso ɛtumi nya akatua pa a ɔnya saa nso na Hazrat Umar radiyallahu anhu ɔno nso ɛyi bi ma kɛseɛ paa na nso otumfo nyankopɔn ɛma na akatua pa ɛboro saa deɛ Hazrat Usman ɛyi bia no otumfo nyankopɔn ɛma no mmɔho bɛyɛ sɛ mpempem koraa sɛ yɛhyɛ kyirifoɔ no gyina berɛ no mu ankorankora a yɛhunu sɛ otumfo nyankopɔn ɛde wɔnom ɛyɛ ne ɔnom ɛdi ne pɛpɛɛpɛ ɛmfa Hazrat Abdurrahman bin Auf ɛnyɛ mfato ba wabakɔsɛ mu sɛ abere a ɔfiri mu no na ɔwɔ 3 million dirhams nanso no wɔ nabrɛ bɔ mu nyinaa no na ɔde mu bɛyɛ sɛ 100,000 ɛna na de abɔ afɔreɛ nanso no yɛnhwɛ akyirifoɔ no ɔmo firi wɔnom bia na wɔnom ɛte ɔmo fie ɛma ɔmo gya ɔmo nuanom ɛwɔ akyiri a ɔmo bɛnya nuanom anom yɛ sene wɔnom na berɛ a ɔmotwe ɔmo firi ɔmo busuafoɔ ho no ɔmo ɛbɛnya kɔmhyɛni kroko Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ɔyɛ obi a ɔyɛ ɔdɔfoɔ ɛsene ɛyɛ agya ne ɔnabia ɛti na obi bia no a ɔno no ɔbɛbɔ afɔre otumfo nyankopɔn kwan so ɔno nya deɛ nyankopɔn ɛma ne kɔ nsapan
wo na mesem ka atwa no mekasa atwa mu mekasa fa achidifo no ho afei nsia hodo a mekasa fa ho so nansei no komishini sallam ne suban pa oda na die wo ekwa hodo mu na brabo mu na etire sadia achidifo no so edan suban pa edi ema otufo Nyankopon ebo wono ho ban ema wono akon mabode ne Nyankopon ama mansa amankonsa pan da na ebre bia no ohira wono nti no otufo Nyankopon aka ne prepi se omo ebo afore woni kwan so waka no obia bi se obebo afore a opepa dia opepa no dia abo afore no otufo Nyankopon ebe ma wo ho aketuapa na otufo Nyankopon so obeko so ahira wono mo de na adom begu wono so na obeko so anso anya za otufo obehunu Nyankopon enhire ene ahwedi ani bia no wono so obo afore efiri na komemu no enso nya sa atinken wo ebo sa afore no ya wono mo so tro wono mo ensi ahodo ne o mesi wono makwan mu se de otufo Nyankopon ehunu wono mo bo ebo a wono mabra mo bo afore na fi o hye wono makoma so anaso o makoma o hye wono mo dine ozo so de fato hunu bi ebetu dwa na ansa na no mekasa ede afa enimdefo bi enso eho ensem na afa enso afiri hadisi mo Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu enso atrechre insem kan Yesu Kristo insem kabi a okade tu jase mono mo pe ekon mabode wo soro ahemamu eno a emua etumi ensei no na afi no so no akronfo ntumi embonwura mu emewia we eni Yesu Kristo ne nteche we na that Muslim would atro na o say there so no Quran konkon na kire se wo no wahunya de wo de ma ewo tufo Nyankopon ekwan so a enye se bia obi entumi nnua nko akeke o san so ebenya eho emmoho ahanson na afi no we ne ade a ejina hyede bia ni anase bibia ni wonu a esi ho kwan na Yesu Kristo asaka se wo so ahimemu no moa no etumi eni saa ahunyade no nanso Quran no akyere yense enese bia moa no nkwa ne ntumi ensei no na emumu no ade a yesanso be ma wo emmoho ahanson eti no otufo Nyankopon de enya de ohia onipa mu bia na emumu na umobro wode ma yenso o mayen akonya se de be betumi edi djuma na afi no obefa so edi akron yenjina bere na ewiasi mu no obetumi ama saa wudjuma pa no bohu empre hanson na afi no so no yenjumadi pa edi no otufo Nyankopon be ma yen ho mo ewo dankwa ma eti otufo Nyankopon ne boshe se ewiasi mu no ene wiasi mu nko a na emom dankwa ma so no obekoso ama yen mo ewo yedjuma pa ho ya fore bona ho sa intirimu yade a Hazrat Khalifatul Masih odi kan radiyallahu anhu enso aka eho asem o tro se kai ne hunu se abra akomhyefo no na wonom ebusa se banfo be bo afore sika fam no na enye omo ankasa dia na emom no omo de beboa enkrofo a wonom ebosa afore boy ene se afore bofo no mo ba afore a ede ma wonom a ati ene ye ka che omche omo emma afore se de be otufo Nyankopon no ede na humobro ede begu won so no musika akonkan afi okoso ka se kwan bebiri ne betum de ene otufo Nyankopon che ne je na we ene kwan ba ko te de aka no suratul Bakara ashasiye no ewo ni chefe to so nan mimma razaqnahum yunfikun afi osanso kase atul mala ala hubbihi afi so we chefa ewo sura Bakara mu wa sura Bakara na mu osanso kase anfiku mimma razaqnahum we so sura Bakara chefa afi wakase se ye beba fori otufo Nyankopon kwa so no ya de adom osukopa okọ Bible mu a ya kire se de obebusa obia no mano bi na ye se de Quran konkro no aka ensemwe abomu ewo watire mu ede adozuko ewo nsimfo enum edi kan ye hwan na de enti na wo se ye de ma afi we ade a ete se betire otufo Nyankopon ensem na emu baako ene de ono no obe dua aduaba bi ewa asase ne so na afi mfie bebiri mu no obenya eso mfaso afi otufo Nyankopon akase wallahu yudhaifu liman yasha otufo Nyankopon obohu mo de ma obi bia no a ope ene se wo emia bi mo no waka ede afa obi a ebema no mo edu ebi so no mu ate emohu ahanson na ensunsuniye no ebe kire hia ade ni hia ene die tenti a sa afore bo no eba so emfato ho ne se obi a ono oben ensuo
na nsuo ɛtɔ nsutɔ bere nsuo tɔ sɛ saa bere no obi ebebusa no sɛ ɔma no nsuo na ɔma no nsuo a nsuo no ɛwɔ baabi dada eti no we enye dwumadie a ɛbɛka sɛ dwuma pa kɛseɛ pa na mmom no sɛ obi hia nsuo ɛwɔ ɛyɛ asase pata so na awia ɛhye no nsu kɔm gye no na ɔyɛ wuo na otumu sɛ kyɛ sɛ ɔhia nsuo pa na obi ɛbɛma no nsuo anom no hɔnom no saa dwuma pa no ɛyɛ dwuma pa ɛwɔ soro pa enti no sɛ ɔde ntuntu ne nsuo ɛto ho a otumfo Nyankopɔn ɛyade a ɔde nsonsonoe nso ato akatua pa no ho na ebi mu wɔ no mu a ɛyɛ ana senti no ma otufo Nyankopɔn ɛde nsira ɛma wɔ no mmɔ ho ɛde boro afoforo nso eti ɛtɔda bi nso ɛyɛ ana afɔrebɔ no ebi bɔ no ɛyɛ de a yɛbɛka sɛ ɛni suru bebree na mmom no ɛnam sɛ afɔrebɔ akɔso nti no otufo Nyankopɔn nya de ɔbɛmo akɔ nsapan na otufo Nyankopɔn ɛbɛma wɔ akatua pa ɛwɔ deɛ wɔn nso yɛɛ no ɔbɛma wɔn mmɔ ho Enfatu hu wei no ala Khalifatul Masih odi kan na emae de fa sika afɔrebɔ ho na ekwan wei so no ɔsan so ɛka nsie bi ɛfa Hazrat Rabia Basri ho da kurubi ahoho bi ɛbɛsra Hazrat Rabia Basri na ofie na akapa no mienu pɛ ɛna wɔ ne fie eti ɔka kyerɛ na afena sɛ ɔmfa saa panu mienu no nkɔbɔ afɔre na afena ne ka sɛ ahoho aba fie na wonso wo kase pa no kakra ye nya wo fie no ye mfa nkoma hiafo enche mere kakra che no na omo ete ene bi fira bontene na obi ka se sikani bi a oye omo fi pamni de aduane bi abre won na abra o hwe aduane no Hazrat Rabia Basri kanye na ohunu se eye pa no du nwotwen 18 na ewo mu Chaka no woni otufo Nyankopɔn ɛwɔ ne jia no wɔ ne mu no ɛte sɛ na ɔwarehwemu pa sɛ otufo Nyankopɔn saa ne papa a ɔyɛ no Nyankopɔn bɛma ne mo ho na ɔse ɔde pa no mienu na ɛbɔ wafɔre eti na ɔse onya pa no bebree mpo no ɛwɔ sɛ ɛyɛ ne mohu mienu anase ne mohu du eti no pa no du wɔtwe ne nyane dia ɔno no wɔhuna awɔhoɔ aduonu 20 nti ɔse onya pa no aduonu nti akyɛde eti nyane dia nti ɔka kyɛn sɛ ɔnsanfa enko na funa ne ka sɛ anka ɔmfa nto no mefiri sɛ hyira Nyankopɔn de abrɛ no nanso ɔka sɛ da bi wei ne media na ankyɛ bia ɛna sikani pipamni no frɛ ne na funa ne sɛ wokɔ hen mede aduane foforo awɔ no mu a ɛno no ɛma Rabia Basri ɔse ɛno ne baeɛ no na ɛyɛ aduonu pɛpɛɛpɛ wei ɛne kwan a akronkronfo no mo gidi printing ɛwɔ tufo Nyankopɔn na otufo Nyankopɔn so wɔno mo gidi omo wɔ ne mu no hyɛ ne ma ɛkwan wei so no ala Khalifatul Masih odi kan atire di enti na wɔse ɛbɔ afɔre otufo Nyankopɔn kwan so kase edi kan no ɛwɔ sɛ ɛba no sɛ yɛde hyehyɛ otufo Nyankopɔn ko ankyɛn ne gye na ɛnyɛ sɛ yɛ no te sɛ deɛ bia yɛyɛ obi adom na mmom no yɛde pɛ otufo Nyankopɔn nkyɛn ko ani gye yɛ mo afɔre afiri sɛ otufo Nyankopɔn yɛ adom bebree na afei yɛ mo afɔre ɛnam ne som enti efiri sɛ ehia sɛ ɛbɔ afɔre ɛde ma ɔno otufo Nyankopɔn ne gidi a watintim na ɔsɛ yɛde yɛ hwɛ otufo Nyankopɔn ko nkyɛn ɛne deɛ ɛni sɛ ɛkɔba no sɛ woyɛ te sɛ woyɛ adɔyɛ bi ama obi bia no ɔbɔ afɔre ɛde ma jamaat no ɛnyɛ sɛ bi ɔyɛ jamaat na adom bia o na mmom no ɛyɛ otufo Nyankopɔn adom ɛne ne nhyira ɛna sɛ wo no wobɔ afɔre ɛwɔ akoma pa mu ɛwɔ otufo Nyankopɔn kwan so Nyankopɔn bɔ ho ɛde ma wo bɔhyɛ meza alayhi salam akasɛ wɔnom ɛde wɔnom ahonyade ɛbɔ afɔre no ɔmo bɛhunu sɛ Nyankopɔn ɛhyira wɔnom afɔrebɔdie no mu te sɛ deɛ obi adua aduaba ɛwɔ asase no mu ɛyɛ aduaba baako nanso no otufo Nyankopɔn ɛma ɛnya mmɛtɛn so na ne mman bia no ɛnya ɔha aduaba ɔha ɛwɔ ho wei ɛyɛ otufo Nyankopɔn ne tumi sɛ adeɛ no a edi kan no ɔbɛyɛ no mmɔ ho nti no yɛn nyinaa no adeɛ a saa Nyankopɔn tumi ɛna hwɛ yɛn ɛso yi mu sɛ otufo Nyankopɔn na anka ne ɔntumi fa ne tumi ɛmmɔ nneɛma ho no a anka ewiase ne nyinaa bɛkɔ ɔsɛ yi mu anka abɔdeɛ baako kora nyɛ no mu ɛbɛka ewiase ne mu Mbɔhyɛ meza alayhi salam ɛnso atwerɛ na ɛfa ɛdayɛ so ntiri mu no ɛyɛ sika ahonyadeɛ ɛyɛ adeɛ a yɛde ɔbrɛboɔ na ɛgyina hɔ ama no ɛyɛ liver ɛno nti ɛna yɛde afɔrebɔ no
afɔrebɔdeɛ ne yɛde agyina hɔnom ɛde ama sɛ te sɛ wode wo nkwa ɛbɔ afɔreɛ sɛ obi ɛde ɛbɔ afɔre a ma ne ɛnya nkankɔ ɛwɔ pinti gyina mu na mmom na asɛm no sɛ nsɛm ka kɛkɛ deɛ ɛntumi ɛmfa mfasoɔ bi a makɔpem sɛ wobɛdi dwuma ɛti no deɛ nti a charity anaasɛ afɔrebɔ yɛfrɛ no sadaka no ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ gyinakyɛdeɛ ɛde ma obi a ɔyɛ nokwafoɔ afei ɛba wɔ hadisi mu sɛ kɔmhyɛni kurokuro Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka to dwa sɛ anaa ma menka nkyerɛ mu deɛ ɔno no ɔma paa ɛwɔ manfoɔ mo ɛma mu na manfoɔ kaa sɛ o nyankopɔn kɔmhyɛni ane ka kyerɛ yɛn kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam kaa sɛ ɔtumfoɔ nyankopɔn ɛna ɛma paa ɛwɔ wɔn mo a wɔn ɛma mu na afei kɔmhyɛni ɛkasa ɛde fa ne ho na ɔkaa sɛ ɛwɔ nipadɔm mu nyinaa mu no me paa ɛna mema na kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ɛtwe wɔn adwene ɛde gyina asɔre yɛ akɔmkyene ɛne sika afɔrebɔ ho ɛba ɔbakɔsɛm foforɔ mu sɛ kɔmhyɛni sallam ɛka sɛ asɔre yɛ akɔmkyene ɛne nyankopɔn kaaka yɛ ɛma onipa afɔre abɔ otufoɔ nyankopɔn kwan so no ɛma wonya ɛmmɔ ho ahanson ɛno nti no wei ɛyɛ akwankyerɛ ɛde ma wɔn mu a wɔn ɛbɔ sika afɔreɛ sɛ ɛwɔ sɛ wɔn ɛma wɔn nyamesom gyina berɛ kɔ nkan na ɛni sɛ wɔn dwen sɛ wɔbɔ asika afɔreɛ no kwan ɛsom bo na mmom no ɛwɔ sɛ wɔn ɛhwɛ sɛ wɔn asɔre yɛ gyina berɛ nso bɛkɔ nkan ɛni sɛ obi ɛdwene sɛ wɔn wɔabɔ sika afɔreɛ no awie nti no ɛni sɛ ɔyɛ asɔre kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ɛka de to dwa sɛ asɔre yɛ ɛne akɔmkyene ɛyɛ adeɛ a ɛho hia yie paa wɔ abere a wɔn no wɔbɔ sika afɔreɛ sɛdeɛ aka no adi saa aka no dada mu weinom ɛne dwuma pa a ɛtwe yɛn ɛbɛ otufoɔ nyankopɔn nkyɛn na otufoɔ nyankopɔn ɛhyira wo na ɔma wo afɔrebɔ no ɔhyira so ɛde ma wo manfoɔ bebree ɛna ɛbɔ afɔreɛ na mpo ɛnɛ yi mfato bebree ɛwɔ hɔnom de ma nkurɔfoɔ a wɔn ɛbɔ afɔreɛ na wɔnom ɛwɔ ahuahia mu na wɔn bɔ afɔreɛ wɔ otufoɔ nyankopɔn kwan so na wɔnom ɛbɔ afɔreɛ a wɔn awerɛhyɛ mu sɛ wɔn bɛtumi anya otufoɔ nyankopɔn nkyɛn ne gyeɛ na afei no nso no wɔnom afɔrebɔ no ɛnkɔ kwa na nokorɛ ne sɛ otufoɔ nyankopɔn nso ɔmma saa afɔrebɔ ɛte saa no ɛnkɔ sɛ yim ɛnkɔ kwa kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka no wɔ hadisi mu sɛ ɛberɛ bi obi ba ne nkyɛn na obisaa no sɛ o nyankopɔn kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam afɔrebɔ bɛn ɛna ɛbɛnya akatua papaa kɔmhyɛni sallam ɛyi n'ano sɛ afɔrebɔ ɛdi mu paa no ɛne afɔre a wobɔ a abere a wɔn wɔ ahoɔdene na wohia ahonyadeɛ na wosuro ohia na wohwɛ anim sɛ wobɛnya nkankɔ sɛ wowɔ saa gyina berɛ yi mu a ɛneɛ ɛma afɔrebɔ ɛmpa wo tiri ho ɛne sɛ wo sɛ wobɔ afɔreɛ wɔ otufoɔ nyankopɔn kwan so sɛ wowɔ wiase apɛdeɛ nyinaa mpo no kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ɛkɔ so sɛ ɛma ne ma sɛ wo no wobɛkɔ owuo mu na saa berɛ no na abɛka sɛ momfa me sika wei nkɔma onua wei anaasɛ momfa me sika yi nkɔma onua wei saa berɛ no sika no ara no ɛnhyɛ da nyɛ wo dea dada ɛfiri sɛ yɛde ma w'asefoɔ awie ane sa ɛnti no kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛka de kyerɛ sɛ afɔrebɔ papa no ɛne sɛ wobɛbɔ afɔreɛ no abere a wowɔ ahoɔden mu na wowɔ ahohia mu sɛ woyɛ sɛ otufoɔ nyankopɔn ɛbɛma wo bi bebree ɛwɔ wiase mu ɛne dankwa ama na ɛmfato ho ɛde fa mpanimfoɔ ɛwɔ yɛ gyamate mu nso ɛte saa nya deɛ ɔmo kan wɔn mu sika abere a ɔmo bɔ afɔre otufoɔ nyankopɔn kwan so ɔmo de akoma pa ɛna ɛbɔ afɔreɛ no saa nso ɛna yɛhunu ne mfato ho ɛwɔ kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam n'akyidifoɔ mu ɛbɛ ɔbakɔsɛ mu sɛ ɛberɛ bi kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ɛde afutuo ɛma n'asew asma bint abubakar radiyallahu anha sɛ wobɔ afɔre otufoɔ nyankopɔn kwan so a mɛnkan ɛnɛ sɛ otufoɔ nyankopɔn so ɛbɛkan akatua pa wɔde bɛma wɔ kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ɛkɔ so ka sɛ ɛma ohia nti no wobɛto w'ahonyadeɛ mu bia a wo no wode wo sika yi no ɛma pɛpɛɛ nti no wommie mu sɛ woyi sika afiri mu ɛyɛ sɛ a wobɛkɔ so a awɔ ohia mu a saa bia no emu bɛto na kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɔka kyerɛ sɛ
se wo bo afori otufo Nyankopon kwan so a ubenya emmoho etina wo se ye dia akomapa ena ebo afori ensi ahodo bebre ena wo jamaati ni mu ewo yanim sese edikan no wo boshe meza alayhi salam abreso no Hazrat Khalifatul Masih edikan radiyallahu anhu ebo afori kese pa na sabre no Hazrat Khalifatul Masih edikan ebo afori bebre se de beya boshe meza alayhi salam ne juma pa no ebekoso na obebo ne chidom ewo kwan bia so na boshe meza alayhi salam aka ewo kwan so o se ka omam kwan aka medimi bibia ebema Hazrat Nuruddin Hazrat Khalifatul Masih edikan anka ode ndi sika na hunya di nyina ebeba afori de amajamate no na afi no nso no ade a abrebia no nso no hwese osese koma na kwanya akode bibia ebeba afori na okase sese no ode ni semka ni bi ebetuja Khalifatul Masih edikan Hazrat Maulana Nuruddin Sahib radiyallahu anhu ebrebi otro edima boshe meza alayhi salam se yemfa menya afori body ma ho de me obi an nyame dia eyewo dia o me dofo me no me brem ho ase ede ma ho se me no maunya de nya de bo afori a sabre na kamenya me bota ya nkasa yenhwe se de otufo Nyankopon ono so ema boshe meza kumshi sallam na chidifo no ejina bre Hazrat Umar Abubakar anyone mo bo afori kase pa sanso ena boshe meza alayhi salam no ye ne somfo no yenhwe o ma na chidifo no mo so ye krado se o mo de o mu bibia be ba afori na o mo da o mu nyina ho adi se Hazrat Abubakar Siddiq radiyallahu anhu boshe meza alayhi salam ka de tuja se sa boshe ahudu yi no efro tufo Nyankopon chense obibia no obema ewo tufo Nyankopon kwan so no me bona baso na me ma no aketia ewa sasi so ene dan kwama yenhwe asumdwe ene akomato mu eba ne mu boshe meza islam koso kase metuma agene edigina nsem we so se mombo ma afori se de be islam ebe konkan na inshira ewo mu ewo wiasi mu ene dan kwama nso na we enye nsem kabi keke we ade a yehunu fato ho ewo we mu boshe meza alayhi salam abreso na ene impo no yehunu yemere mu no mafo ebre ene tro de bremo tere mesedi otufo Nyankopon ehira wo no mo ewo msike mu abra wo no mabba fori wo no otufo Nyankopon kwan so ene se de otufo Nyankopon eyi wo no ehawo ewo wo no mabra bumu na o hye wo no de ne ewo wo no ejidie mu ozo se obeka ensie kakrete sa wo Albania osofo bako etro edefa Albania yonko bi ho efre Bilal Yusuf Sahib na oya ho brasie ni a ono no owo bofomfom bra na watro se jalsa abreso no na osom eye abo eye no wotwe ekopem no nan anopa na ode shiru tufo Nyankopon che enije na manfo bebiri ena edu jalsa na wo mobo e okwan sa so na ibi mu wono mu a ono mo ya no mo eboa ewosa ekwan so na Bilal Sahib ejina bre no oye adwuma de kodru anwumrefo a na afi wakwakoye ono ankasa so adwuma na otro se dakrobi na ode envelope eba ya na 75 euros ene wo mu se ode be ne tehrike jadida forebo Albania ayo man bia ewo Eastern Europe a mo sika sem gina bre ni soro saade o ka de kire ne sofo won se ono yade a wa ka bumu na wade aba wabo no ache na na watwe gru envelope no so se we eya forebo a wade ebeboa Albania jamaat no ebi mbe ka se 75 euros ye anke no so bia sa nanso osofo no etro se sika ejina onom edema ono no
na katua 15% na 15% ɛwɔ sɛ ɔno nso ɛhwɛ sɛ efiri na katua mu na ebi mbɛka sɛ 75 euros deɛ ɛdeɛ na ɛbɛboa na euro ketewa yi deɛ ɛbɛyɛ dɛ aboa Islam wabra aban ahodoɔ a wɔn etia jamaat no wɔn ɛwɔ account a ɛyɛ mpempem a wɔn ɛde boa sɛ jamaat no bɛkɔ fam nanso no otumfuo Nyankopɔn ɔde ne humɔboro egu saa katua avoidable nketenkete so na nam so ɛma Ahmadiyya yɛtumi tintim ɛyɛ mission ɛwɔ mmeammea ahodoɔ na ɛnyɛ ɔno nko ara ma 75 euros ebi mu ma deɛ sasne saa nanso otumfuo Nyankopɔn ɔdom nti no ekuo yi ɛkɔ nkan ɛnam ɛyɛ saa sika nketenkete mu ɛnam wenum so ɛma saa humɔborofo wei mu no ɛma Islam kyerɛ ɛtumpɔn ɛwɔ wiase afa na nyinaa mu na wɔn ɛyɛ wɔn de billions so pɛ sɛ wɔn sɛ Islam no etumi ɛnkɔ so yɛkɔ aman ahodoɔ bi mu kora wɔn gyina brɛ wɔ fam kora sene saa nso ne ehunu ɛwɔ Islam ahyɛseɛ so ɛna bɔhyɛ mɛdze alayhi salam na abrɛ so abrɛ odi kan ɛfrɛ sɛ wɔn mo sika fɔrebɔ abrɛ azat muslim a ɔde deɛ lawa no ɔhyɛ tariki jadi da aseɛ no ɔka sɛ ɛnɛ atamfo no wɔn mo ɛkrado sɛ wɔn mo sɔre atia yɛn nanso no ɛyɛ ade a mo nsɔre na mo mo afɔreɛ ne yɛmfa nkyerɛ Islam ɛno no ɛma na wɔnom ɛni bie wɔnom nso kora ɛtontontɔn dɔ wɔnom nkokɔ ɛne nkosua no sɛdeɛ ɛbɛn bɛni ɛsikade abɔ afɔreɛ saa berɛ no Hajat Muslim a ɔdede law no ɛka sɛ 27,000 rupees ɛna wɔsɛ wɔnom tumi nya ɛyɛ mfie mmiɛnsa ɛwɔ India nyinaa nanso no ɛnam afɔrebɔ tumi a na ɛhyɛ wɔnom mu no wɔnom ɛnya 100,000 rupees ɛwɔ afe baako mu na mpo ɛnɛ saa mpato saa no ɛyɛ adeɛ a yɛbɛtumi ahunu mpo no ɛwɔ aman a wɔnom ani bie Indonesia onua baako a wɔnom a ɛfrɛ Jawa Muzaffar Saib waka de tuja sɛ dako bi ɔbaa bi a no ɔno no ofiri ɛyɛ ekuro yi mu ɔpanin ɔbaa meyere nkyɛn na okita nnua kakra a waboa no ɛde aba sɛ ɔbɛba na yɛatɔ de afiri ne nkyɛn na ɛka kyerɛ ne sɛ yɛnhyɛ da nhia firi sɛ ne ɛwɔ bi dada yɛte ɛkora kakra bi ase na yɛwɔ saa nkuro no ɛwɔ saa mmeammea no a afei na etu mpɔn na yɛde nnua ɛna etumi ɛno aduane na ɛwɔ mu sɛ gas no ebi nni hɔ nom nti no ɔmo de kerosene ɛyɛ stove na ɛyɛ adwuma nti no ebi mu de nnua ɛna ɛyɛ saa adwuma yi afei ɔkɔ so ɛka sɛ anam sɛ na yɛwɔ ɛkwan foforɔ ebetumi ahia nti na yɛhia gya bebree etumi ka kyɛn sɛ yɛhia egya no nso no mehu ɔbaa yi sɛ wasoa edua yi ɛde afiri hɔ nom aba yɛfie no yɛ mere mɔbɔnti ɔyɛ sɛ ɔbɛtɔ na ɛyɛ ade a na Indonesia rupee ɔmo sika no ɛwɔ fam deɛ na ɛyɛ te sɛ 100,000 rupees a ɛno no de toto Pakistan rupees ho akakraa bi ɔkɔ so ka sɛ abra yɛtɔɔyɛ no na yɛde sika no ma no ɔbaa panin ɛka sɛ wei no mamfa ama sɛ de bɛyɛ a mɛba bɛdi sika na mede akɔ akɔhwɛ me ho na mmom mede baeɛ sɛ de bɛyɛ a mɛtumi atɔn na metɛhirike jadid nso mɛtumi atua ɛkyɛ no momfa sika yi ɛnto hɔ no mo sɛ metɛhirike jadid na yere no no nso ɛyɛ baanodini ɛde ma lagyinafoɔ ɛti ɔde sika no nyinaa no ɛde ma ɔmo a wɔanyi hwee ɛmfiri mu saa nso na onua baako ofiri Indonesia Sisila Sahiba ɔse mmerɛ kakra twa mu na mesikasɛm ɛnyɛ koraa yɛsikasɛm nyɛ ne ɛwɔ baforo a wadi mfie nson ɛna na mesa nso ɛnyem na bɛyɛ wo aboforo tɔ so mmienu na Eid abɛn na afɔre a yɛsi yɛde bɛbɔ tarike jadid no na ɛyɛ 12 lakh rupees na ɛno no menyantiae na ɔsɛ sɛ de mɛsi aka no dada no rupee ɛwɔ hɔnom ɛwɔ fam ɛbɛyɛ 120,000 rupees na ɔse wei ɛyɛ adeɛ a yɛhunu saa afɔrebɔ ho mu ɛwɔ mpanimfoɔ mu dada ɔse wɔ mu sɛ na yɛafɔrebɔ no na ɛyɛ 120,000 rupees nti ne yɛpɛ sɛ yɛtua tarike jadid no na yɛsan so twerɛ ɛde ma khalifa na ɔmmɔ mpaeɛ ma yɛn ɔse yɛbɔ yɛdi dwuma yɛbɛdie biara nanso no ɛnam ohia nti na akɔba no sɛ anhwɛ a yɛntumi ɔse dakoro mekɔhwehwɛ me bank account mu na sika kakra bi dam na mekɔhwɛeɛ no na ayɛ te sɛ 125,000 rupees ɛne wɔ mu na ɔka sɛ yɛde ne nyinaa ma a yɛnnya hwee ɛti no yɛyɛ sɛ yɛbɛtua 120,000 ne nyinaa
ewo me kunu ene me mani di mu na 50,000 aka no 50,000 aka ne de ama ye de ahwe enua ye ba na ye yawo no no ye de tiama ye ba na yawo ni di mu etinde de sikani na abo afore na ni eni hwe sabre no nanso no ne wani ji ewo ye mu se ya hye ye bo hye ma ye de ye ba ketwa na yawo no fofo no so aka ho afi okoso kase otumfo nyankopon edna adom egu wonum so kwan bi so ma wo na watwini mu no ano yenya 12 million rupees ana ya katia yehunu we no yenya rehwemu enya gidie pintin se otumfo nyankopon me emmo na otumfo nyankopon so ehye ne bo hye na no emma entempa saa nso na osofo ba ko firi Ghana atro se abra insi yakodo a ehye etugidie mu yesusu keni ne kaditi jano abra mo so kan bi editere ye ne so foro Ghana ni ba ko kana kuma pa nti na sika e won ho no ode ebo afore anaka won ho ode bo afore no se abra opie fi asore dem won mo a na onya eye obi efre no den sese eba na abra bo mu na won mo anum aye adwuma omo etu safre no wonu mu nyina ema na kwanya chese sa kwanya omo de ma no na adwuma omo de ma no na ebetumi ama no eye sika bro de ode bo afore no mo ho aduonu kra we ne kwayo tumfo nyankopon mo ba afore woni kwa so hwa wono mo amawaso mu na we nso ya de etu ne gidie mu pa sanso ena Kenya osofo ba ko ne hokani etro se abra na ohwe animu se obewo ne be dikan no na akoba ne se oyaw ahodo wo mu a na ama suro kakraba na dokotafo no nso kra kan de wo so mo kan etino se meka de kire mekunu meka bibia kire na ne kunu eyi na no se ye mo mpa eche otufo nyankopon onu nkwa ne betumi aboa ye na de betumi aye se wo se ebo afori nso na enam se teriki jadi da fe no beba wie ntino de ye wo bia no wo se na ye di etu ewie no ye ntua di enwie na emfa de aka nche otufo nyankopon emu na nyankopon ebe hwe bibia maye ntino se oye sa pepepe se de ne kunu kan no se na kakra chi hu bo hwe meza ali islam e woda yesumu na ohye kotu tuntum na wabo ye abutiri na afenso wodia kita no na bo hwe meza islam ka chen se emensuru kra obewo afa ho afa oba na anche owoyi abofra chese omo no operation ewo ne abdomen ba akumu chese ne abdomen efa bi ama na hawo bia na osi ogidie petin se we otufo nyankopon adom ode edomo no na abra na obewo no na doctor fo no aka enyoma bebira tese yesuro nyoma e de akyere no nanso we na ekwan otufo nyankopon amadia fo mo atiti kra no o hye wonu mu kra na obo wonu mu gidie ho ban na mo gidie pentin o ma wonu mo nsenkyene efa bo hye meze ali islam no kredie ho osofo ohwe asofo so gini Conakry ono so abra o kasa de afa akyere wonum afa hiya se o se obo sika afore no na teriki jadi da fe no ba na wiye o se o kai wonum se e budget ani ya tro no na ye nyanya ni nyina na se nyume no ano onua ba ko eba mission honomo a ode envelope ebre wonum wasi Mr. Mohammed Al Hassan Kubi anase Yakubi Sahib omubi envelope no mu no na 300 euros ene wo mu no ne 3 million Guinean francs esika etino abra ofre Kubi Sahib se obetire mu se otire mu se abra otie nyamesem ka no na ohunu se omo omo budget nshema no osi okohunu envelope no ewo ne okohunu se scan ewo ne drawer mu ntino na nyoma bi odi ozo di kotu odi sika odi kotu eti nyoma bi
ɔse ɔno mo ana nneɛma na ɔse ɔkɔtuatua no ɔde to baabi saa list no ɛna ɔde bɛtua Tarike Jadid ɔno ankasa de no atua ne de awie deɛ nanso no na wei ɛyɛ sika na ɛwɔ soro paa ɔde ɛboae wei ɛne nsia soronko a ɛfiri abibima mu nso na wɔnom akoma mu gyidie ɛhyɛ mu ma na wɔtumfuo Nyankopɔn nko a ɛna ɛtɛyɛ tiri ɛfiri sɛ wei ɛntumi nyɛ onipa bi adwumadie ne nyinaa mu no ɛnam nsia ahodoɔ yi so ɛma ɔmahunu sɛdeɛ ɔtumfuo Nyankopɔn ɛti ɛhyira manfoɔ afɔrebɔ so na ɛma wɔnom kɔ so a ɛbɔ sika afɔreɛ na nsia ahodoɔ bebree ɛna wɔ hɔ no mo mentumi nka ne nyinaa sɛsɛi na mpo no deɛ me ankasa mayi koraa no mantumi anka ne nyinaa mɛka bi kakra bi na aka ho deɛ ɔhwɛ Tarike Jadid so wɔ India obi ofiri Telangana wɔ Hyderabad a ɔno no so bɛtua 7,000 rupees ɛnam sɛ wɔhwere no adwuma nti no wantumi antua no nyinaa nanso afe a ɛtwa mu no afe no ɛtoa so afe foforɔ no ɔmo busaa na ɔyɛ sɛ wobɛtua 10,000 rupees na ɔmo busaa sɛ na adeɛ nti na afe ɛtwa mu koraa wantumi antua ɛyɛ dɛn na ɔno watumi akyerɛ sɛ wobɛtumi atua 10,000 rupees na afei ɔse ɔkaa sɛ Onyankopɔn bɛhyɛ n'anim onyam ɛma ɛbaa sɛ onya adwuma pa adwuma a ɔmotua ne ka yie ɛma ne kɔbaa sɛ afei afe mmienu aka no wɔde nyina wɔtumi tuaeɛ ɛma afei no wɔsan so ɛfiri 7,000 rupees ɛkɔ 20,000 rupees saa so na nsia bi nso ɛfiri Indonesia weinom nyinaa no ɛyɛ nsia a ɛyɛ nwanwasoɔ a ɛnya deɛ ɛsi kɛkɛ na wɔn a yɛ a wɔnom ɛhunu wei no ɛyɛ adeɛ a wɔn nim deɛ ɛyɛ a ɛkɔ soɔ na wɔn nim gyinaberɛ nso a ɛkwan yɛ a sɛ ɔmotumi ɛfa so ɛde ɛbɔ afɔdeɛ no afei wɔn hunu sɛdeɛ Otumfuo Nyankopɔn ɛhyɛ animonyam afei ɔkyerɛ sɛ ɛberɛ bi atwa mu Ahmadiyani bi a ɔno no watu ne kwama yie paa Bahadur Jan ɔtɔɔ kaa bi ɛde firi taxi adwumakuo bi nkyɛn sɛ ɔbɛtoa ne taxi adwuma so ɔsɛ ɔkɔtɔɔ kaa no awieɛ no ɔkɔɔ traffic police nka ɔkɔ akɔ register kaa no nanso ɔkɔɛ no ɔmo se daabi saa kaa no ntumi register ma no ɔkyerɛ sɛ abera ɔkɔtɔɔ kaa no ɔhwehwɛ biribiara hunu sɛ biribiara ne mmara no kɔpɛ na mmom ɛtiri no bɛhunu sɛ saa taxi kuo no ɔkɔtɔɔ ne kaa no ɛfiriɛ no na ɔmo de ka ɛkyɛ no na kɔɔto akyerɛ sɛ saa company no mo ntɔn kaa bia bio saa berɛ no na company no mo wɔ kaa bɛyɛ sɛ 35 a no nyinaa no ɔmakyerɛ sɛ yɛde ba nato so nti wɔn mo ana adwumakuo no mohwɛ soɔ no da bi ansa na no mo ka sɛ ɔmo no ɛde yɛ nsɛm no ɛkɔ kɔɔto a asɛnni bia ɔmo hwɛ animu sɛ ɔmo bɛdi ama ɔmo nti ɔmo ɛkyerɛ sɛ ɔmo nyina abotire na ɔbɛnya ne kaa no ɔsɛ saa berɛ no na ne Tarike Jadid nso aso sɛ ɔsɛ otua ɔsɛ ɔka de kyɛn sɛ neɛ ɔnkɔtua ansa na wiase nsɛm yi ahyɛ ne ma nti ɔkɔtua ne Tarike Jadid ɛne ne wife Jadid nyinaa na ɔsɛ ne kakra tiri no ɔkɔ ɛyɛ adwumakuo no wɔn website no ɔkɔhunu sɛ na adeɛ ɛba na yɛde ato wɔn so no yɛyi nti no ɔsɛ ɛyɛ ne wɔn na sɛ bi kura ɔno na ehunu yie nti ɔsɛ ɔkɔ ɛyɛ traffic foɔ ne hɔ nom na wɔn kɔhunu sɛ cars ɛyɛ 35 no ana ɛwɔ hɔ nom no ɛyɛ adeɛ a wɔnom ayi ba no afiri baako pɛ so na ne ti kɔyɛ ne sɛ na ɛyɛ ɔno ne kaa no ɔkɔtɔɔyɛ no ɛno pɛ ɛna na ɔma yi ba no ɛde afiri ne so ɛti no na ɔkyerɛ sɛ wei ɛyɛ Otumfuo Nyankopɔn adom paa na ɔde ayɛ no deɛ kyerɛ ne sɛ weinom ɛne nhyira Otumfuo Nyankopɔn ɛde agu wɔn so a ɔmo ankasa ɛhunu sɛdeɛ Otumfuo Nyankopɔn ɛhyira Ahmadiyafoɔ afei Sikaso region ɛwɔ Mali ɔsɔfoɔ baako atwerɛ sɛ Otumfuo Nyankopɔn ɛma ɔmo Jamaat atom foforɔ no wɔhyɛ wɔn mo den ɛma wɔn ɛbɔ afɔreɛ baako a wagye Jamaat atom foforɔ Musa Saib obetua 1 million franc na ɔka sɛ emu 500,000 franc ɛyade ɔmo ɛmfa ne sɛ Chanda Jaidat na 400,000 ɛnkɔma Wasiat na 100,000 ɛnkɔma Tarike Jadid ne Wafa Jadid na Rombusa na fa senti a ɔbɔ sa afɔreɛ no ɔka sɛ ɛmere santinini na maboa sika no pa sɛ mede kɔyɛ wiase adwuma wiase nneɔma na afei no
na me bompa pa se me wiase adwuma no ebe shema o se anajo me bo taaju da sori me da honom na me hu da so mema miensa o mo esenta difita ba me nchen odi kan ne ka kire me se o no ya me de ni nyina tire no o da so edi wiase ensemachi na o tire we tire ense de otufo Nyankopon edin tete ema ejidifo no ka chen so mana ni nkɔ ne dan kwa ma ho de tos mi nu ka chen se o je ida de wo fie kura wuntu enwe enje wo se okotua de ni potos mi ensa ne ka chen me se o no wo 4 million franc e wo account mu eti no ye na kotua wasiat o se enu nti onya kwankyere emuda ho efri otufo Nyankopon chen no mi ahmedi ani na mi ntumi fa dwuma sika nkwa adwuma foro bia eti no de monte ka ni na mfanye jamaat etanda hodo eti no science ne se bia ma sa wo mama jamaat atumu foforo no wo mudidi nkwa ehema na emom no mo ya ahmedi afo no so no kanya wo no edidi enti yenso na wo se etumi esusu se de otufo Nyankopon ema sa nkrofo no akwankyere ya tamfo no ya mo ka se ebo shemeza alayhi salam na sem kodi tudwa no enye no kre na we no mo kire se de piske bi keke nanso yen hwese de otufo Nyankopon no akasa ema awono makwankyere wo mo tie tiri na wono mo enche bia so mbaji jamaat ahmedia etumu na afiye no omo eweka wasia tumpu encheye na afiye no omo ebi mo ko mu hu khalifa na kurada tse MTA so wono mu pi entumin kan jamaat no enguman ko tiri tse ede ano no nanso otufo Nyankopon ade o Kenya wonum ejidie na mbo afori otufo Nyankopon ejitum ma wonum na otufo Nyankopon ekoso ema wonum akwankyere yewo insia hudo bibiri etesa mafo bibiri na achroba nanso no sese media no beto nchen oje se mek botofa adoma hudo ni bi otufo Nyankopon ede aye jamaat no ewo afimo na enam aforebo a jamaat no adanedi na afi report wa hodo a efi jamaat no ho aba we otufo Nyankopon chen ni je enti osi esusu se de otufo Nyankopon ahmedia fo aba omo aba ahmedia mfoforo ne omo dadanya no Kenya wonom na hwe atenka sonko a omo de ema wonom mu empuntuo na omo wonom akoma eba sika aforebo ho ni nyina mu no se ye hwe report wa free amanyina aba afie edikai no me pese me ka se afie twemu no teriki dedi na afie toso edi okuno baako na aba na wiye nti se ne afie toso edi okuno mienu na ye be hyase otufo Nyankopon adom nti jamaat no enya kwenya a abo aforiye 19.55 million no ocha ye nya 1.56 million pounds na aka ho efri afia etwemu no eba ye sikana jeje ni na no de Pakistan eto nchen ya Germany na sese edikan afi UK ne twaso UK ebo modern pa ewoni siketu emu afi na sese omatumi aben Germany pa na mese so omokoso di dwuma so ebo modern sa ombetumi atra Germany afi twaso sanso na USA enso abo modern etumpon pa sanso na Canada enso abo modern pa de free de to afi atwemu na ho a afi India, Australia, Indonesia, any Middle East jamaat bako na Ghana omonso abo modern pa ewo wonum siketu emu afi ode tutu afi atwemu na ho a Mauritius any Holland so eka nkofo a wonomo etumpon pa kese no
afei wohwɛ aman no a wɔn nso abɔ mmɔden sɛ wɔka sika gyegye no nyinaa a ɛbɛtumi abansɛ bia na wɔn ɛnya position bia nanso no wɔn abɔ mmɔden. Belgium, Sweden, France, Holland, aka ho Canada, Kababi, Bangladesh, Burkina Faso, New Zealand. Burkina Faso gyina berɛ no ɛyɛ adeɛ a ɛmu ayɛ ya paa. Sierra Leone, Benin, Mali. Mali so nneɛma mu ayɛ den wɔ hɔnom ntohyɛsofoɔ no nso ɛtoa so ɛdi sɛ adwuma no. Niger, Turkey, Georgia ɛne Jamaat foforɔ ɛwɔ Middle East ɛne Australia. Oba bi mmɛmu a Jamaat num no ɛdi kan no ɛwɔ sika gyegye no mu no ɛyɛ Ghana, Mauritius, Nigeria, Burkina Faso, Tanzania. Afei ɔmo maka ɛtoa so. Wɔn mu afei wɔn mu de ɔmo hyɛ Tariki Jadid mu no ɛyɛ 1.7 million. Report wa yɛnya ɛkyerɛ sɛ nipa 43,586 ɛna wɔn ɛbɛka a ɛyɛ daftar shashum na ho ɛyɛ eku ɛtɔ so nsia a yɛda na ɛdi mfie mmienu atwa mu. ɛwɔ sɛ Jamaat nso hunu sɛ obi a bɛka Tariki Jadid ho biara no ɛwɔ sɛ yɛde ne ɛbɛhyɛ eku ɛtɔ so nsia no mu ne yɛde wɔn report nyinaa ɛbrɛ Wakalatul Mal. Oba Germany a Jamaat du edi kan no Rodgau, Osnabrück, Pennaberg, Nida, Florensheim, Rodermark, Bremen, Neuwied, Freiburg, Mitte and Koblenz. Afei Amarat edu no edi kan no Hamburg, Frankfurt, Grossgau, Wiesbaden, Reichstadt, Mannheim, Diesenbach, Mofelden, Waldorf, Rüsselsheim and Darmstadt. Oba UK so a Regency no more edi kan no Islamabad, Baitul Futu, Fazl Mosque, Baitul Ihsan and North East region. Afei local Jamaat edu a omo Jamaat akɛseɛ no Islamabad Ash, Warsaw Park, South Chim, Walsall, Farnham North, Aldershot South, Fazl Mosque, Farnham South and Ewell. Jamaat nketewa no a ɔmo abɔ mmɔden paa no Leamington Spa, Spen Valley, Keighley, Brentwood and Jamia UK. Oba USA Jamaat du edi kan ɛwɔ sika gyegye no mu no North Virginia, Maryland, Los Angeles, Seattle, Chicago, Dallas, Silicon Valley, North Jersey, South Virginia, Central Jersey, Baltimore and Detroit. Oba Canada nso a local Amarat no Vaughan, Calgary, Peace Village, Vancouver, Toronto West, Brampton East and Mississauga. Jamaat wa Canada mo bɔ mmɔden paa ɛwɔ sikatwa mu Hamilton Mountain, Hamilton, Edmonton West, Hadika Ahmed, Ottawa East, Ottawa West, Winnipeg, Regina, Vaudreuil, and Yellowknife. Oko Pakistan sika gyegye no Jamaat edi kan Lahore, Rabwa, and Karachi. Oba no mantem mu a de edi kan Islamabad, afei Faisalabad, Sialkot, Sargodha, Umarkot, Narowal, Mirpur Khas, Rahim Yar Khan, Toba Texan, and Leja. Afei Oba Jamaat Pakistan in Krum ni mu a ɔmo nso bɔ mmɔden paa wɔ sikatwa no mu a Amara Township Lahore, Amara Defense Lahore, Amara Darul Zikr Lahore, Amarat Alama Iqbal Town Lahore, Amarat Baitul Fazl Faisalabad, Bahawalangar, Quetta, Bawalpur, Lodran, and Sahiwal. Oba India nso a nkuro du edi kan Kerala, Tamil Nadu, Telangana, Odisha, Jammu, Kashmir, Karnataka, Punjab, Bengal, Maharashtra and Delhi.
afei local jamaat edu konkan paa no sika tuyani mu no Hyderabad, Coimbatore, Tamil Nadu, Kadian, Calicut, Malapalayalam, Manjeri, Kerala, Bangalore, Kerang, Kolkata, Caroline. afei woba Australia nso a jamaat du a edi kan no Melbourne, Longwarren, Melbourne, Berwick, Marsden Park, Penrith, Melbourne West, Castle Hill, Adelaide West, Melbourne Clyde, Perth, and Melbourne East. Melbourne West, Castle Hill, Adelaide West, Melbourne Clyde, Perth, Melbourne East. Efa mfe ahodoɔ ɛfa wɔn mu titi mu ni wɔ tariki jadid mu no afei to so aduokunu mienu na ahyɛ ase yi na sɛdeɛ manfo eti ɛbɛhyɛ mu ne bi ne wɔn mu di ka tu abi paa no wɔn na awura wɔn afei to so aduokunu 92nd mu yi wɔn ɛde wɔn di bɛhyɛ mu afei ɛyɛ daftar dome 82 years ana daftar so mo to so miensa ne 61st year ena de to so 9 41st year ena de to so num 22nd year ena de to so nsia yi omo afi miensa eto so ni etini kan hunu se omo de omo abɛhyɛ tarike jadi mu sisi ani nya no mu nya bɛkɔ nsia edi ni mu bɔhyɛ mezi alayhi salam aka se o my uncle tufo nyankopɔn de ato me so se menya humɔborɔ na afi no so no ɔde ɔsorosoro wadom ahyɛ me mu sɛ de ɛbɛya musum betumi enya ɔsorosoro adansi di na behu osoro we ade amo ene ma won to so mu hia enu nti no ma ye kadu abere bia se mefrɛ mo se mo so modi mahunyade ebeboa na masom aye ejidie obi bia no wo ankasa wa ho ade ne utumi mu a otufo nyankopɔn ede aye wadom no ɛwɔ sɛ wo modene se wo so betumi abo afori ye okwan we so na ni se ono otoba ha kwan we so na hyena wo no wamfa ewiase ye wo tumfo nyankopɔn ne komhyeni ne so na afen so no wo ma ho ade nyina mu no mebo modene wo mentwere ye mu atere nsɛm no akɔ Asia ene Europe nsɛm otufo nyankopɔn ede adom me saa nimdeɛ no asodie sesei butaya edishe boshe meze alayhi salam nsano yenso yebehye ne ma ne nam sika for yebo we num no motufu nyakopon eboa yen ema de Islam nsem ekobwiase fa na Asia, Europe, abibiman, America, Arab fo mu, South America na afi wo mo mutinsuo so nyina etin we enye sika for yebo bia Europe fo nkwa na etua imum mo wiase fa na nyina se de mesi aka no wono mo so ba a wono ebo modern pa sika for yebo mu yesere otufu nyakopon se onje afọ yebo nyina entum na onhyira ye wono wono mo esika ni nyina na afi no ya na modi aye bono ma nye inhyira no ma mfasode mremu na ente bia no o ma yemehunu nyankopon ba ko ye se ntiti mo wiase fa na nyina na komhyeni sallallahu alaihi wasallam ne franka no nso no ya pagya him wo wiase afa na nyina amen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.